नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण मान जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपन जिलार खबर पाइपर तेज चलते कौन रही खबर तापर नजर पकाइबा। खुशी खबर देले मुख्यमंत्री चलित वर्ष 40,000 पिला देवे निजुक्ति एने कि भाजपा सरकार एक वर्ष शासन काल में स्वच्छतार सहित 28,000 पदवी पूर्ण होइथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते सेपरी चलित आर्थिक वर्ष में आउ 40,000 नुआ निजुक्ति देवे बोली मुख्यमंत्री आज कहते। उत्कर्ष ओडिशा रे 17 लाख पुंजी निवेश इवेंट आसीथिला सरकार तत्क्षणात 13 लाख कोटी एमयू स्वाक्षर करिथिबा सूचना दैछन्ती मुख्यमंत्री जहाँफल दादन खटिया आउ के बाहर को जीवे नहीं ओडिशा रही चाकरी करेंगे एने मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिछन जे आगामी वर्षे भितर 1.5 लाख नुआ निजुक्ति मध्य सृष्टि हेबो। रथयात्रा पई सरकार एबे चिंतारे रथयात्रा रे बढ़िबो कोविड संख्या एने बैठक पर बैठक बसुची स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछन जे कोविड पई व्यस्त हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही किंतु लो वेरिएंट कोविड भूताणु आछि ठंडा काश ठंडा बड़ी लक्षण देखागले भिड़ को न जिया पई कुआ जाईछि गुरुतर रोगी थिले गहली स्थान को जातु नहीं मास्क बाध्यतामूलक नुहे व्यवहार कले भल बोली कहते। तेबे रथयात्रा द्वितीय समन्वय बैठक पर आईन मंत्री सूचना जारी करछन जे प्राय 80% प्रस्तुति कार्य शेष होईछि गुंडीचार यथेष्ट पूर्व अवशिष्ट 20% शेष रहिबो सबु विभाग मध्य उत्तर समन्वय कार्य चलीछि महाप्रभु निजे सबकिछि करांती सबकिछि मध्य सुरुखुरे हेबो 300 डाक्तर चिकित्सा सेवा ପାଇଁ बुझिए बोली कहते स्वास्थ्य मंत्री। आसंता काली स्नान पूर्णिमा ପାଇଁ स्वतंत्र ट्रैफिक नियम पूरी गाड़ी को प्रवेश नहीं रही अनेक कटकणा तेबे पूरी को जो गाड़ी सब आसुची 2 चकिया 4 चकिया मार्गदर्शिता जारी कराई बाइक ପାଇଁ म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स जगन्नाथ बल्लभर पार्किंग व्यवस्था होईची समुद्र कूल जाउथले वीआईपी रोड दे दीघा बिरण पार्क रे मध्ये अनुमति रही सेपरि कार पार्किंग ପାଇଁ ମଧ୍ୟ व्यवस्था रही भुवनेश्वर पटु आसुतले जेल रोड रे गाड़ी पार्किंग सुविधा रही पार्किंग स्थल पूर्ण भावे गाड़ी गुड़िक मेडिकल छकटू बड़ शंख नहीं शरधाबाली पार्किंग रे करा जिवो शरधाबाली पार्किंग रे पूर्ण हेबा परे गाड़ी गुड़िक मंगला घाट दे यात्रिक एवं दीघा बरिण पार्किंग रे व्यवस्था हेबो बोली मंत्री कहिसंती। दारिद्र्य मुक्ति पाई 27 कोटी पिओन ठू आईएएस जाए सबु दुर्नीतिखोर गिरफ वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले मुख्यमंत्री तबे एपटे राज्य में दिनक पर दिने बीजेपी सरकार 1 वर्ष पूर्ति पूर्ण हेबो तेबे 1 वर्ष उपलब्धि बखाणी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 1 वर्ष मध्य सरकार जनसाधारण आशा पूर्ण कर उभय केंद्र और राज्य सरकार गोटे वर्ष हिसाब गोटी गोटी देइछन्ति मुख्यमंत्री आहरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुठारु बड़ उपलब्धि धारा 370 उच्छेद एवं 3 तलाक बिल एवं नारी शक्ति बंधन बिल कोविड सटीक मुकाबला एकक जीएसटी प्रचलन भली अनेक पदक्षेप रही विश्व बैंक सद्यतम रिपोर्ट अनुजाई मोदी सरकार कार्यकाल में 27 कोटी लोक अत्यंत दारिद्र ताड़नार मुक्ति होइचंती ता सहित 13 वर्ष मध्य देश में अत्याधिक दारिद्र बास करुवा लोकों मध्य 27% रु 5% 3% को ह्रास पाई जहाँफल एपटे आयुष्मान योजना सुभद्रा योजना एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री करिसंती मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति मुताबक सबकिछि करिसंती भत्ता बढ़ाई एई मासर भत्ता 3,500 टका मिलियो बोली कहैछंती तेबे मुख्यमंत्री एपटे कहिसंती जेतिक योजना सरकार प्रतिश्रुति देइथिला सबकिछि पूर्ण करिछि। इग्नोर हेबो ओडिया रे पाठ पढ़ा उच्च शिक्षा विभाग पक्षर एथर बड़ निष्पत्ति नि इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय एथर ओडिया रे पाठ पढ़ा जिवो 50 रु अधिक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पुस्तक एवं 400 रु अधिक स्नातकोत्तर बही एवं 200 रु अधिक स्नातकोत्तर पुस्तक को ओडिया रे अनुवादन करा जिवो एहीपरि 650 रु अधिक पुस्तक ओडिया रे अनुवाद हेबो बोली कहा जाउची एथिपई उच्च शिक्षा विभाग 2 कोटी 45 लाख टका खर्च करिवे 2 वर्ष मध्य यह कार्यकारी हेबो एने कि सोमवार दिन उच्च शिक्षा विभाग एवं इग्नो मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईची। 90 दशक रे जेएसडब्ल्यू शेयर बापा किनिथिले 1 लाख टंका रे आउ एबे पुओ होईची कोटीपति बापा को रद्दी कागज पुओ को मिली देखा बेलू जेएसडब्ल्यू सर्टिफिकेट बापा किनिथिले 1 लाख टंका देई शेयर
ଏବେ 80 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଅ ଜଣକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜେନେରେସନ ୱେଲ୍ଥରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 80 କୋଟି ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ଚିଠାରେ ଗର୍ଭପାତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ନେଇ ଧରପକଡ଼। କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ଚିଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରାଯିବ। ଦୋକାନୀ ଔଷଧ ଦୋକାନୀକୁ ଦୋକାନ ଖାତାରେ କେତେଟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ଖାଉନି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚଢ଼ାଉ ହେବ। ତେବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଣି ଧକ୍କା ହେଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍, ଫ୍ଲାଏଓଭରରୁ ଝୁଲିଲା କାର୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ କାର୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଗକୁ କାରଟି ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାଟି ସରିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଝୁଲିକି ରହିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ଯେତେ ବଢୁଛି, ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେବେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,08,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବେ 97,780 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରୁ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଥର ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ତେବେ 3ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବେ। କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଣିକି ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଡେଟ୍ ସରିଯିବ। 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜୁନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ସମ୍ଭାବନା, ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବଡ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିସିସିଆଇ। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 2024 ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରିବା ପରେ 2ଟି ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ 3 ଜଣ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ 3 ଜଣ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ଭଡା ନିଶ୍ଚିତ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡିରେ ଭଡା ଲଗାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ରେଣ୍ଟ ଗାଡି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଭଡା ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ତେବେ ଏନେକି 600ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କଲାଣି ଗୋଆ ସରକାର। ତେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଡା ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 11ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ବିଫଳତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲାଭରମ, ମହାନଦୀ, ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ, ମଦ ମୃତ୍ୟୁ, ବାଟବଣା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରି ଏନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁଣି 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ। ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ଭିତରେ
ओडिशारे घूर्णिबल सृष्टि हेब बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबल सृष्टि हेबा जोगु राज्य में 13 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेब बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। मयूरभंज गजपति कंधमाल और गंजाम जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेब 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बह बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि। चर्म कर्कट बा स्किन कैंसर रोगर नियंत्रण सफल चिकित्सा दिगरे गवेषणा करी रेभेन्सा विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग एक नुआ तथ्य उद्भावन करिछि। चिलिका दलर जो शक्ति रही ताहा हेउछि अल्ट्रा वायलेट तेबे एहाकु प्रतिरोध करुछि। सेतरे एंटी ऑक्सीजन एवं एंटी कैंसर क्षमता रहितबारु ताहा कैंसर सहजरे प्रतिरोध करि पारुछि। एहाकु दीर्घ 7 वर्ष हेलाଣି लंबा गवेषणा पर औषधीय गुण स्पष्ट करिछि। एणु एहाकु चर्म कर्कटर महौषधि रूपे एथर व्यवहार करा जाय परियो बोली रेभेन्सा प्राणी विज्ञान विभाग अध्यापक डॉक्टर सौम्य रंजन जेना मध्ये सूचना दैचंती। ओडिया पुओ आरपीएससी अध्यक्ष राजस्थान सरकार ओडिया पुओ आईपीएस उत्कल रंजन साहू आरपीएससी अध्यक्ष नियुक्त होइचंती। उत्कल रंजन राजस्थान रो डीजीपी भाबे कार्य करुथिले। नुआ दायित्व नै राजस्थान सरकार विज्ञप्ति जारी करिसंती। आसंता वर्ष जून पर्यंत आरपीएससी अध्यक्ष भाबे कार्य करिवे। पीएससी उत्कल रंजन साहू हेउचंती अनुगुल जिल्लार छेंडी पदार जहाँ ओडिशा पई कि एक गर्व। तेबे कोरोना दिनकु दिन काय विस्तार करिबारे लागिछि। तेबे कुआ जाउछि 90 वर्ष महिलांकर कोरोना रे पुणी मृत्यु घटिछि। एपर्यंत देश रे पाखापाखि 6815 कोरोना सक्रिय होइछि। तेबे ओडिशा रे 50 एवं केरल रे सर्वाधिक 2000 टपिछि। दिनकु दिन कोरोना एते बढ़ी जाइछि जे जहा चिंतार विषय पलटिछि। तेबे विशेष करी कि ओडिशा रे एबोली देखा जाय नाही, किंतु पूरी रथयात्रा परे परे कोरोना आगु बढ़िबार संभावना अछि। एने कि आपण मानको मध्य सतर्क रहिबाकू पड़िबो। सैनिटाइजर मास्क मध्य व्यवहार करंतु। पीएम किसान को लेके बड़ अपडेट। एने कि चासी मानको कुहा जाउछि ई केवाईसी करिया पई। ई केवाईसी कले आपण को पीएम किसान टंका मिलिबो। 19तम किस्ती किछि लोकको मध्य मिलि नाही, तेणु 19 एवं 20तम किस्ती एका संगे मध्य मिलिबो। जो माने ई केवाईसी करनाती तुरंत कराई नियंतु बेली सरकार कहिसंती। ता सहित मध्य आउ गोटे बड़ खबर, स्कूल पिला को एथर सरकार जोगाई देबे लैपटॉप। मेधावी छात्र छात्री को लैपटॉप जोगाइबे। जो माने भल पाठ पढचंदी आर्थिक सुचल नांदी तांको लैपटॉप दिया जिवो। एटीएम व्यवहारकारी एवं यूपीआई व्यवहारकारी बड़ खबर। जदि आपण माने बारंबार ट्रांजेक्शन करूचंती आपण को देबाकू पड़िबो एतिकी टंका। एटीएम कार्ड जदि 5 थरु अधिक व्यवहार करिवे एबे 5 टंका एक्स्ट्रा चार्ज देबा पई पड़िबो। एने कि लागू हो जाईची। प्रतिटी बैंक रे आपण माने पाई परिबे। ता सहित मध्ये जदि आपण माने एफडी करूचंती तार शुद्ध प्रतिशत हार मध्ये कमी जाईची। पूर्वरु 8.5 कोठी 8 शुद्ध थिला, एबे ताको मध्ये ह्रास करा जाईची। सबुठु बड़ कथा हला जेउ माने जेते अधिक एफडी करिवे सेही हिसाब रे तांको अधिक प्रतिशत मिलियो बोली कुआ जाई। एबे ये थिला आजिरो किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि खबरटी भल लागिले लाइक करिवे और चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ।